Saya hambai dulu parani jati sopo kali musuh berengan si Medan Kumar Jamatiano. Tini orang seng kaisa ketal cini ulta sora cini Gonganagar blok andaro sorry Gondasra blok andaro kaisa seng EMRS Ekolaibo Model Residential School seng oro vlog rukha untuk saimana obo kaisa cini Central School umnai CBSE board opera Tribal Welfare Department by Nekni Khajago Delhi hoite abo sponsor Khajago 100% free and oro jottono ST student borok sujug manai abangai chini oro chini elakago oro nini Gondasra elakago sung joto saimana obo chini aspiration block tei Dintolai district andar klayo borok dirgo boshor mo heborok subida maiya goto nini 50 বছর বড় ডিপ্রাইভিং তঙ্গ আর কোনো শিক্ষা নি কোয়ালিটি এডুকেশন বড় মানিয়া বড় তিনি মানখা আমই চিং বেলাইখে তংথকজাক আর এলাকাবাসীর বলে তংথকজাক মকাইছে চিনি মডেল স্কুল নাই তোর জায়গানি নি জরাই বুরৈ চিনি শিকলা রক যতন রক কাম সুবিধা মাননাই ও এলাকা ডেভেলপিং থানাই আর নি লামা হুনাই নির বাজার রং থানাই তেনি র কারেন্ট ব্যবস্থা জল ব্যবস্থা যতন থানাই আবং চিং বেলাইখান খুশিংকা তিনি जों साइमाना चिनि कदाल सरकार फैमानि परेगो चिनि मात्र 3 बोसोरनि जरागो जों माहाय प्राय 18टा स्कुल जों कदाल क्लबखा आरो बिहिताबो प्राय 15टा स्कुल अब काम चलाय दंखा 2 बोसोर बिसिङावनो अब काम कमप्लिटिं नाय अब जों साइमाना चिनि प्रसारनि बागै चिनि कदाल सरकार बीजेपी आरपी सरकार बलाय काम खाय दङ तो साइमाना सुदु कक समासिमिया चिनि जे काम नगुइ दङ अब आं खाकाओ चिनि एलाकाबासि बले उन्नति नाय borok developing nai tei ang koinai ojarago je orchini oro ulta sora ni amtoni borok rok oro jottono chini nisodai tongo oro mok tongo riang tongo tripura tongo kobangma jati tongo jaga jate oro shanti bojai jarang angthung je oro kamungnai prai ni 24 hoite 40 kuti ni bisingo kam cholainai project a project no jate complete khene bagai ang jotoni thaneo asa narangnai prarthona khainai jate ola elakabasi rok je chini agency je samtana rok bai कॉपरेट खाइगे बनो साहाय्य खाइगे जते म 2 বছর बिसिङनो ओ काम कमप्लिट नबो आं बरनो तनाय कोइ नै और कयटा सीट न 280 ना 480 और 480 टा सीट दंगो माने बुरै दंगनि नि 220 ना बुरै 240 बुरै 240 चला 50 अब खाइजागनाय अब जतो फ्री एजुकेशन जतो साइमाना একটা ছাত্রনি ভাই বাজেট বছর 1,09,000 বাজেট দङ বরং চামং নং যত বেলাই কাহামংনাই আপ টু ক্লাস 6 হইতে 12 পর্যন্ত 6 হইতে 12 পর্যন্ত और फ्री অফ কস্ট খাইজাংনাই আবো চিন মই বেলাই কাহাম বনমা খাকাও অল এলাকাবাসী রক বেলাই খানে উপকার মাননাই তাই দিনে উন্নতি নাই